let's discuss about maximum and minimum values. Maximum and minimum. Maximum and minimum values of what? A function f of x. The maximum and minimum values of a given function. Let's discuss. So the definition is here, look. Let f of x be defined on a set, on a set S, and a number c is coming from this S. How many again? Function was certain. Then this function is defined on a set S ብለናል። ፋንክሽናችን ዲፋይንድ የሚሆንበት ሴት መረጥን which is S. and አንድ ቁጥር ወስደናል ከS. what is that number? C. So C is a number which is coming from the, of course, the domain of the function f, particularly ደግሞ ከS ነው የመጣው ማለት። good. Now the first definition is that if f of c functionaችን ውስጥ በx ወደ c ስንጽፍ ማለት ነው greater than or equal to f of x, of course, for all x coming from this s. በኤስ ውስጥ ካሉት የኤክስ ዋጋዎች በሙሉ ኤፍ ኦፍ ሲ የሚበልጥ ከሆነ that means ኤስ ውስጥ ያሉ ኤክስ ዋጋዎች በሙሉ ፋንክሽናችን ውስጥ እናስገባ then ኤፍ ኦፍ ሲ ከሁሉም የሚበልጥ ከሆነ ልባርባውን ኤፍ ኦፍ ሲ is greater than all ኤፍ ኦፍ ኤክስስ for all x coming f of c ከሁሉም የሚበልጥ ከሆነ then this f of c ይሄ f of c ምን ተብሎ ይጠራል? then this f of c is called what? It's called the absolute, right? The absolute maximum. The absolute maximum value of f on s, of course, on s. So if f of c is greater than or equal to f of x for all x coming from s, f of c ከሁሉም f of x which የሚበልጥ ከሆነ s ውስጥ then the interval s ውስጥ f of c absolute maximum value of the given function f of x ብለን እንጠራለን። Secondly, look, if this f of c is less or equal to f of x, of course, for all x coming from s, f of x ደግሞ ከሁሉም የሚያንስ ከሆነ ልባር ከሁሉም የሚበልጥ ከሆነ absolute maximum ብለናል። ከሁሉም ደግሞ የሚያንስ ከሆነ absolute minimum ብለን እንጠራዋለን። the f of x is called the absolute minimum. The absolute minimum value of what? F of x, of course, on where? On S. The third one, the absolute maximum or minimum values are called absolute extrema. The absolute maximum or the absolute maximum or minimum, of course, values are called extreme values. They are called what? Extreme values. Of course, absolute extreme values. So the absolute extreme values, or simply extreme values. Either the absolute maximum or what? The absolute minimum. The fourth one, look. If we consider some interval on S, አሁን ኤስ ውስጥ ልባርጉ ኤስ ትልቅ ኢንተርቫል ነው። እዛ ውስጥ ደግሞ ሌላ ኢንተርቫል ፕሮዲውስ እናደርግና ከኤስ ያነሰ ኢንተርቫል እንፈጥርና እዛ ትንሹ ኢንተርቫል ውስጥ ደግሞ ሌላ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩ ይኖረናል። እነዛ ሚኒመም እና ማክሲመም ቫልዩ ደግሞ ሌላ ስም አላቸው። they are called local maximum and local minimum value. So look, if this f of c is greater than or equal to f of x, of course, for all x coming from I, but this I is a subset of set S. አሁን ልባሩ ይሄ f of c የወሰድነው አሁን ከማን ነው? ከስሞል ኢንተርቫል I ነው። This small interval I is a subset of S ነው ማለት ነው። Okay?
this small interval I is a subset of what? S. Then if f of c is greater than or f of x for all this coming from I, then f of c is called what? Local or relative maximum value on I naught. How? This f of c is called the local or relative maximum value on I. ልብ አድርጉ። አሁን ትልቁ ኤስ አለ፣ እዛ ውስጥ ደግሞ ሌላ ኢንተርቫል ወሰድን። ምን አይ ኤሳችን ይሄ ነው እንበል። ሰፖዝ ዲስ ኢዝ ኤስ በኤክስ1 እና በኤክስ2 መካከል ሌላ ደግሞ ኢንተርቫል እዚህ ውስጥ ፈለግን። ዳት ሚንስ ይሄ ደግሞ በኤክስ3 እና በኤክስ4 መካከል ነው እዚህ ውስጥ ስሞል ኢንተርቫል። ስለዚህ እዚህኛው ኢንተርቫል ውስጥ ፈንክሽናችን ማን ነው? እዚህኛው ኢንተርቫል ውስጥ ኤፍ ኦፍ ሲ ከሁሉም ኤክስ ዋጋዎች ይበልጣል፣ ፈንክሽናል ቫልዩ ይበልጣል። then in that case what you call it is relative or local extreme value. The fifth one, the opposite situation, if this f of c is less or equal to f of x, of course for all x coming from I, but this I is a subset of s. Here I is subset ከሆነ ማለት then this f of c is called what? It's called what? The local or relative minimum value ይሆናል። minimum value of course on where? on I ነው ልብ አድርጉ። ስለዚህ f of c ከሁሉም f of x የሚያንስ ከሆነ I ላይ ልብ አድርጉ I ላይ then this f of c is called the local minimum value ነው ማለት። then the local minimum or maximum values are called relative extreme values. The local maximum or minimum values are called ምን ተብለው ይጠራሉ? አሁን ፈተና ላይ በዚህ በስማቸው ነው find the relative extreme values ሊል ስለሚችል they are called local or relative extreme values ተብለው ይጠራሉ። So the absolute maximum or minimum values are called what? Absolute extreme values or simply extreme values. The relative or local maximum or minimum values are called what? The relative extreme values or the local extreme values. The absolute maximum and absolute minimum, relative maximum and minimum ደግሞ በግራፍ እንደሚመስል ላሳያችሁ። ለምሳሌ suppose this is y-axis and this one is x-axis. ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሰጣችሁ። ይሄ a ቢሆን ሉክ እንደዚህ አይነት ግራፍ ማለት ነው። አሁን ግራፉ እንደዚህ አይነት ግራፍ በቃ እንደዚህ እዚህ ጋር ይቆማል ብትባሉ ማለት ነው። okay suppose the graph is here, this is b, this one is what? a ነው። okay okay ዝቅ ማለት አለበት። ከሁሉም ማነስ አለበት። okay እሺ አሁን ተመልከቱ እንግዲህ this is a graph. so look አሁን our s is what? አሁን ኤሳችን the interval a out to. so there are so many small intervals ማለት ነው። x1 አለ እዚህ ጋር x2 አለ x3 አለ okay x4 አለ ማለት አሁን ልብ አድርጉ ይሄ ፈንክሽናል ቫልዩ አይታችሁ እንደሆነ ከሁሉም ያንሳል ታች ነው ያለው ራይት እዚህ ጋር ነው ያለው ከሁሉ እዚህኛው እዚህ ጋር ነው ኦኬ እዚህኛው እዚህ ጋር ነው ከሁሉም ፈንክሽናል ቫልዩ f of a ታች ነው ያለው so this f of a is called ምን ተብሎ ይጠራል አሁን absolute minimum value ነው ማለት minimum value on s ነው s ማለት ከs ከb ያለውን ነው የወሰድነው ልብ አድርጉ እሺ አሁን መሀል ላይ ብዙ ኢንተርቫል አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄኛው አሁን እዚች ጋር ይሄኛው ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ሎካል ማክሲመም ነው ማለት ለምሳሌ በኤ እና እንደዚህ ብትወስዱ ማለት ሉክ አሁን ይሄን ኢንተርቫል ብትወስዱ በኤ እና እዚች ጋር ለምሳሌ ሰም ዲ ብትወስዱ ሶ በኤ እና በዲ መካከል ይሄ ነገር ይሄ ሎካል ማክሲመም ቫልዩ ነው ማለት በኤ እና በዲ መካከል ይሄ ሎካል ማክሲመም ቫልዩ ነው ማለት ኦኬ ይሄን ደግሞ ወሰዱ እስኪ አሁን ይሄኛው ደግሞ ተመልከቱ በዲ እና ሰም ቫልዩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ 0 ብንወስድ በዲ እና በ0 መካከል ያው በዲ እና በ0 መካከል
ይሄ ቫልዩ ምንድነው? ሎካል ሚኒመም ቫልዩ ሎካል ሚኒመም የት? በዚህና በዚህ መካከል ነው። ልብ አድርጉ፣ በሁለቱ መካከል ነው። እሺ ይሄ ደግሞ ተመልከቱ። አሁን ይሄኛው ለምሳሌ በx1 እና በx2 መካከል ይሄ x2 ቢሆን በx1 እና በx2 መካከል ደግሞ ይሄ ሎካል ማክሲመም ቫልዩ ነው። ሎካል ማክሲመም እንዲህ እያልን አንድ ሴት ኤስ ውስጥ በኤ እና በመካከል ሌሎች ኢንተርቫሎች እየፈጠርን ፈንክሽናችን እንደዚህ ሎካል ሚኒመም፣ ሎካል ማክሲመም፣ ሎካል ሚኒመም፣ ሎካል ማክሲመም፣ ሎካል ሚኒመም፣ ሎካል ማክሲመም እያደረግን ብዙ ሪሌቲቭ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫልዩን ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን። So how could we find the absolute minimum and the absolute maximum values? Steps to find what? To find absolute maximum and what? Minimum value. Values on this interval. Okay, so steps to find absolute maximum and minimum on this step. So, the first step is that. So, ከግራፉ እንደምትረዱት this is absolute minimum, this one is absolute, this is absolute maximum ነው። ይሄ ተመልከቱ። አሁን ይሄ absolute maximum ቫልዩአችን this is the absolute what? Maximum value. Okay. I want to find the absolute maximum and the absolute minimum value. So the first step is find the first derivative of the function. That means the first step is step 1 is find the first derivative of the function. መጀመሪያ ፈንክሽኑን ደሪቬት እናደርገዋለን። ፈንክሽኑን ደሪቬት ካደረግን በኋላ ባቡ ፈንክሽኑን ደሪቬት ካደረግን በኋላ then we need to find the critical numbers. Okay? ክሪቲካል ነምበር ማለት ምን ማለት ነው? ልብ አድርጉ። ክሪቲካል ነምበር ማለት ፈርስት ደሪቬቲቫችን ምን የሚያደርጉ ዜሮ የሚያደርጉ ማለት ነው። አሁን በደንብ አለምጥኝ በኮንሴፕት ላይ ፈርስት ደሪቬቲቭ አሁን ተመልከቱ። ፈርስት ደሪቬቲቭ አት ሲ ማለት ምን ማለት ነው? ሲጀመር ፈርስት ደሪቬቲቭ አት ሲ ማለት እኮ from the definition of derivative this is the slope of the tangent line to the graph of the function at a point c ማለት ነው። ፈርስት ደሪቬቲቭ አት ሲ ማለት the slope of the tangent line to the graph of the function at a point c ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ዜሮ ሆነ ማለት አሁን ፈርስት ዴሪቬቲቭ አት ሲ ዜሮ ሆነ ማለት ታንጀንት ላይናችን ሆሪዞንታል ላይን ነው ማለት ነው። ልብ አድርጉ። አሁን ታንጀንት ላይናችን ምን ሆነ ማለት ነው? ሆሪዞንታል ላይን ነው ማለት ነው። ዛት ፖይንት ማለት ሶ ሉክ አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር አሁን ታንጀንት ሆሪዞንታል ላይን ነው አይደል? here it's also the tangent is horizontal, the tangent is horizontal, the tangent is horizontal ሉክ። ስለዚህ ሞስት አሁን ተመልከቱ እነዚህ ፖይንቶች ማለት በነገራችን ላይ ሎካል ማክሲመም፣ ሎካል ሚኒመም፣ ሎካል ማክሲመም፣ ሎካል ሚኒመም፣ ሎካል ሶ ሞስት ፕሮባብሊ ክሪቲካል ነምበራችን ላይ ሎካል ማክሲመም እና ሎካል ሚኒመም ሀፕን ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ከፈለግን በኋላ and find the critical numbers, right? Critical numbers. That means f derivative at x ዜሮ የሚያደርጉ ቁጥሮችን እንፈልጋለን። The second step look አሁን ልብ አድርጉ። ፈርስት ዴሪቬቲቭ ካገኛችሁ በኋላ ክሪቲካል ነምበሮቹ ከፈለጋችሁ በኋላ ኢንተርቫሎቹ ደግሞ ኤ እና ቢ so evaluate this what f at a, f at b, f at the critical numbers ማለት so ፈንክሽናችን a ላይ b ላይ ባውንደሪ ፖይንቶቹ ላይ እና ክሪቲካል ነምበር ላይ ኢቫሉዌት እናደርግ። ከዛ ከነዚህ ሁሉ ትልቁ the absolute maximum ትንሹ the absolute minimum. So the third one, the smallest one is what? The largest value. The largest value is absolute maximum and the smallest value is what? Absolute minimum value. So በዚህ መሰረት absolute maximum እና absolute minimum እንፈልጋለን። So let's do these examples from this book. So what you are going to do is that first we'll just find the critical numbers of this function, right? is equal to 0 የሚያደርጉ critical numberዎችን እንፈልጋለን። then እነዚህ critical numberዎች ኢንተርቫል ውስጥ መኖሩና አለመኖሩን ቼክ እናደርጋለን። So we just take the critical numbers which are on the open interval AB, then
We are going to evaluate the value of the function at these critical numbers and at the end point. So let's find the critical numbers. Question number A. The first derivative of this function is what? 2x plus 2. Okay? So first derivative function 0 which is 2x plus 2 is equal to 0 okay? So that will be 2x is equal to negative 2, x is equal to negative 1 over 2. Do you know that this interval negative 1 over 2 is the member of what? Negative 2 and what? 2. Now, so what? How many waga sent now? Negative 2, የቢ ዋጋ 2, የሲ ዋጋ ደግሞ negative 1 over 2. So at these values እነዚህ ቫልዩዎች ላይ የማዋጋ ኮምፒውት እናደርጋለን የፈንክሽናችን ዋጋ ከነዚህ ውስጥ ትልቁ the absolute maximum ትንሹ ደግሞ absolute minimum እንላለን. So now we are going to evaluate this f of negative 2, f of negative 1 over 2 and f of what? 2. ከዛ ከነዚህ ውስጥ ትልቁ the absolute maximum ትንሹ ደግሞ the absolute minimum. Of course on the interval between negative 1 and 2 በኔጌቲቭ 2 እና በ1 መካከል. Good. So አሁን ኔጌቲቭ 2 ሲገባ በa ቦታ ኔጌቲቭ በx ቦታ ኔጌቲቭ 2 ሲገባ ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 3. So that will be negative 2 the whole square plus f ውስጥ ነው ፈንክሽናችን ውስጥ ነው የምታስገቡት 2 times negative 2 plus 3. This is 4, this is negative 4, so ይጣፋል. That will be 3 ማለት ነው. ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ሲገባ ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ እሺ ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ the whole square plus 2 times negative 1 ሁለተኛ plus 3. So that will be, this is 1 over 4, right? ይሄ 1 over 4 ነው። ይሄ በዚህ ይጣፋል። negative 1 plus 3 is negative positive 2, positive 2 plus 1 over 2 is 3 over 2. Okay. ሁለትን አስገቡ ደግሞ ሁለትን እናስገባ ምን ይሆናል? 2 squared plus 2 times 2 plus 3. So which is, this is 4, 4, 8, which is 11 ማለት which is 11. So አሁን ምን አገኘን ማለት ነው? ልብ አድርጉ። boundary points and criticals ወስደን ኢቫሉዌት ስናደርግ so f of negative 2 3 አገኘን f of negative 1 over 2 3 ሁለተኛ አገኘን f of 2 ደግሞ 11. So the smallest one is absolute minimum, the largest one is absolute maximum. So this is absolute maximum. Absolute maximum valueችን ስንት ነው? Absolute maximum value is 11 and it occurs ካለ the absolute maximum value occurs at where? At 2, 11 ነው. Point 2 to 11 ነው ማለት. Okay? And the absolute minimum value is at negative 2, which is what? 3 over 2. So this is absolute minimum value. This is absolute minimum value ነው. ስለዚህ በኢንተርቫል ኔጌቲቭ 2 እና በ2 መካከል ለዚህ ፈንክሽን absolute maximum 11 absolute minimum ደግሞ 3 ሁለተኛ አገኘ. So let's do the second one. First let's find the first derivative of the function just to find what? The critical numbers. ክሪቲካሎችን እንፈልጋለን evaluate እናደርጋለን on the interval 1 and 5. Then we just conclude which is the absolute maximum and minimum. This is 12x cubed minus, this is 3 times, I think 78x squared. This is 120x, that is 0. Okay. So አሁን ይሄ ምን እናደርጋለን? What's common? 12, this 6 is common. Okay. 6x common ብታወጡ እዚህ ጋር 6x ሲወጣ 2x squared ይቀራል። እዚህ ጋር 6x ሲወጣ I think it is 13x ይቀራል። እዚህ ጋር 6x ሲወጣ ደግሞ ምን ይሆናል? Okay. So now አሁን ሁለት ቁጥሮች ሲባዙ 40 ሲደመሩ ደግሞ ኔጌቲቭ 13 የሚሰጡ ቁጥሮች እነማን ናቸው? grade 9 it is, which is negative 8 and negative 5.
So this will be 6x into 2x squared minus, instead of 13x minus x minus 5x, which is plus 20, of course. This will be 6x into, factor out it. When you factorize this one, it will give us 2x common ይሆንና እዚህ ጋር 2x ይወጣል እዚህ ጋር x 2x ይወጣል እዚህ ጋር 4 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 5 ኮመን ሲወጣ ኔጌቲቭ 5 ሲወጣ እዚህ ጋር x ይቀራል ፕላስ የነበረው እዚህ ጋር ማይነስ ይሆናል ማለት ኦኬ ኖ አራት ይሆናል እዚህ ጋር ሶሪ አራት ይሆናል so the first derivative will be x minus 4 x minus 4 is grade 9 to x minus 5 so first derivative አቻው ምን አገኘን ልባርጉ so our first derivative when it is factorized it will be 6x times x minus 4 times 2x minus 5 ሆነ ማለት so when this first derivative is 0 critical number first derivative 0 የሚሆነው መቼ ነው 6x 0 ሲሆን ኦኬ ይሄ አሁን የዘጠነኛ ክፍል ነው እየሰራን ያለው ይሄ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሶልቭ እያደረግን ነው ማለት ነው ፋክተራይዝ አድርገን good x minus 4 0 ሲሆንና 2x minus 5 0 ሲሆን ነው ማለት okay so this will be 6x 0 means x is equal to 0 x minus 4 0 means x is equal to 4 2x minus 5 0 means x is equal to what 5 over 2 ነው so what are the critical numbers look በአንድ እና በአምስት መካከል ያሉት critical numberዎች 4 እና 5 ሁለተኛ so the criticals are what criticals on the interval 1 and 5 are the criticals which are on the interval on the open interval 1 and 5 are what and what 4 and 5 over 2 ናቸው so ምን ታረጋላችሁ አሁን f of 1 ታስገባላችሁ 5 እዚህ ውስጥ ታስገባላችሁ 4 እዚህ ውስጥ ታስገባላችሁ 5 ሁለተኛ so just determine so find the absolute maximum and what minimum ማለት ነው okay this is an assignment for you right እስቲ ስሩት ነጭ ወረቀት ላይ አንድን እዛ ውስጥ አምስትን እዛ ውስጥ አራትን እዛ ውስጥ 2.5ን እዛ ውስጥ ያስገባችሁ so let's do the third one this f of x equal to x squared minus 2x plus 4 over x minus 1 so first just we are going to find the critical numbers and evaluate that values so the derivative of this function is what derivative እናደርገው ምን ይሆናል ያው question rule ነው የምትጠቀሙት መጀመሪያ እዚህኛው derivative of this one x squared minus 2x plus 4 is the derivative times this one then minus x squared minus 2x plus 4 times the derivative of this one over f squared that means x minus 2 the whole squared ማለት ነው so this will be the derivative of this one is 2x minus 2 times x minus 2 of course this is x squared minus 2x plus 4 derivative of this one is 1 then over what x minus 2 the whole squared so that is quotient rule all right አሁን ይሄን ታበዛላችሁ ሌላኛውን ታባዛል 2x times x is 2x squared 2x times negative 2 is negative 4x negative times x is negative 2x negative times negative 2 is positive 4 all right then minus ይሄ ለሁለቱ ይሆናል this is negative x squared negative times negative is positive 2x negative times negative is positive 4 ይሆናል and over what x minus 2 the whole squared ይሆናል 4 will be cancelled down by 4 positive 2x will be cancelled down by negative 2x so 2x squared minus x squared is what አሁን ምን አገኘን 2x squared minus x squared is x squared x squared negative 4x but negative 4x so minus 4x over x minus 2 the whole
square that will be አሁን common ከላይ x አለላችሁ so x minus 4 over what x minus 2 the whole square. This is a derivative ማለት ነው. Okay, so what are the critical numbers? አሁን ይሄ first derivative አችን ነው ማለት ነው. x into x minus 4 over what x minus 2 the whole square. So what are the critical numbers? So the criticals are what? Criticals. The critical numbers are አንደኛ undefined የሚያደርግ ቁጥር አለ እዚህ ጋር 2. Okay, c is equal to 2 because first derivative at 2 doesn't exist. ስለዚህ doesn't exist የሚያደርግ ከሆነ it's a critical number. Okay, so which is also between okay, then let's find first derivative of the function. ዜሮ የሚያደርጉ ቁጥሮች ደግሞ እንፈልግ። ይሄ ዴሪቬቲቭ ዜሮ የሚሆነው መቼ ነው ብለን ደግሞ እንፈልግ። ይሄ ዜሮ የሚሆነው መቼ ነው? is equal to 0 ታደርጋላችሁ ክሪስ ክሮስ ታደርጉት የላይኛው ብቻ ይቀራል. so which implies what x into x minus 4 is equal to what 0 ይሆናል ማለት ነው. so this will be x is equal to 0 or x is equal to what 4 ማለት ነው. so what are the criticals? The criticals are 0, 4 and -2. but ከነዚህ ውስጥ ኢንተርቫል ውስጥ የሚገኘው ማለት በኔጌቲቭ 3 እና በአንድ መካከል የሚገኘው 0 ብቻ ነው ማለት so we only consider 0 ማለት ነው. 0 ብቻ ነው የምወስደው። ለምን? ሌሎቹ ክሪቲካሎች 4 እና 2 የተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ ስለማይገኙ so absolute maximum እና minimum ቼክ አናደርግም እነዚህ ላይ. so since 4 and 2 are not the member of -3 and 1, we only consider only the critical number c is equal to 0. So you need to check the value of f of 0, f of -3 and f of what 1. እነዚህ ቼክ ታደርጋላችሁ። f of -3 f of 1 እና f of 0 እዚህ ውስጥ እያስገባን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው. so 0 ሲገባ የላይኛው 0 0 4 እዚህ ጋር 0 ሲገባ 4 ኔጌቲቭ ሁለተኛው which is -2 ኔጌቲቭ 3 ሲገባ የላይኛው -3 ስኩዌር 9 ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል 6 19 over -3 minus 2 is -5 so -19 over 5 1 ሲገባ 1 square minus 2 is -1 plus 4 is +3 over -1 which is -3. so እነዚህ ናቸው እናንተ ቼክ አድርጓቸው እነዚህ okay 0 እዚህ ጋር ያስገባችሁ -3 so ከነዚህ ውስጥ አሁን ይሄ ማለት ያው -3 so the maximum one is what? The max, since they are negative, the maximum one is this one. So absolute maximum action which is negative. This occurs -2 of course. This occurs at 0 -2 ማለት አሁን maximum value action የት ነው occur የሚያደርገው happen የሚያደርገው ካለ at a point 0 -2 ነው. And the minimum one is, I think this is the minimum one. So this is what? Absolute minimum value. Okay, so simple ማለት ነው። ደርቤት ታደርጋላችሁ ክሪቲካል ነምበር ትፈልጋላችሁ ከዛ ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። እናንተስ እናንተ ውስጥ ለምሳሌ ይሄንን ሞክሩ እናንተ f of x is equal to x cubed plus 3x squared minus 9x plus 5 on the interval between -2 and +2. ይሄንን መጀመሪያ ክሪቲካል ነምበር ፈልጉ ከዛ በኋላ the absolute maximum and the absolute minimum value ፈልጉ። Mathematics is nothing doing an exercise. አሁን ዴፊኒሽኑን absolute maximum, absolute minimum, local minimum, local maximum ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል። ያን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በኋላ lot of exercises መስራት። Mathematics is nothing doing a lot of exercises. Good.